अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। आज वाक़ईतन आप कह सकते हैं कि इमरान खान को कॉर्नर कर दिया है, इमरान खान को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है और इमरान खान के ऊपर एक सुर्ख काँटा बाकायदा से लगा दिया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान शायद पाकिस्तानी सियासत का माज़ी बन चुका है और पाकिस्तानी सियासत में अब इमरान खान की कोई रियलिटी नहीं है, या इमरान खान के लिए अब कुछ भी नहीं रखा गया, बल्कि इमरान खान आने वाले टाइम में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से माइनस होने जा रहा है। आज ये भी समझ आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर जेल से निकाला गया, और खासतौर पर अदालतों के पिछले दरवाजे से असद उमर साहब को क्यों निकाला गया था। असद उमर साहब जनरल सेक्रेटरी रहे तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के करीबी साथी, सबसे इंपॉर्टेंट तरीन शख्सियत इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ की। उन्होंने आज खुलकर बातें की हैं और ऐसी बातें की हैं शायद जो भी सुन रहा था तो वो हैरान हो रहा था, और काशिफ अब्बासी साहब भी हैरान हो रहे थे और नाजरीन भी हैरान हो रहे थे, और सब लोग हैरान हैं कि असद उमर साहब ने आज ये क्या गुफ्तगू की है और ये क्या मैसेज लेकर आए हैं। असद उमर साहब कहते हैं, उनके जो गुफ्तगू है 30 मिनट की, उसका जो इंपॉर्टेंट तरीन पोर्शन है मैं आपके सामने रख देता हूं। असद उमर साहब कहते हैं कि इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। जो स्ट्रेटेजी इस वक्त इमरान खान ने अडॉप्ट कर रखी है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। अब ये स्ट्रेटेजी इमरान खान ने अडॉप्ट कर रखी है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, ये बात आपने याद रखनी है, ये आगे जाकर असद उमर साहब इसकी वजाहत करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल इमरान खान की स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट नहीं करा सकता था, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। 9 मई को जो कुछ हुआ इसमें साजिश हो सकती है, यानी साजिश शायद शामिल हो, लेकिन जो कुछ हुआ हो रहा है वो सिर्फ 9 मई वाले दिन नहीं हुआ, बल्कि 9 मई से पहले तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से 9 मई हुआ है। तो तमाम प्लेयर्स इसमें शामिल हैं। काशिफ अब्बासी साहब ने पूछा कि कौन सी स्ट्रेटेजी, तो फिर एक दफा असद उमर ने कहा कि टकराव की स्ट्रेटेजी। अब ये आपने स्ट्रेटेजी याद रखनी है। उसके बाद असद उमर साहब कहते हैं, इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे कि मैं पीडीएम से बात नहीं करूंगा, ऐसे कैसे मुमकिन है कि हम पीडीएम से, यानी इन डाकुओं से, लुटेरों से, हम कैसे इनसे बातचीत नहीं करेंगे। पीडीएम 1.25 करोड़ वोट लेकर आई है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल आज पीडीएम के वोट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि पीडीएम यानी 1.25 करोड़ वोट लेकर आई है। अगर हम कौमी लीडरशिप हैं तो हमें इदारों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि इदारों और अवाम का ताल्लुक है उसे मजबूत बनाना चाहिए। खान साहब ने मना कर दिया था कि मैं किसी भी पॉलिटिकल अपोनेंट से बातचीत नहीं करूंगा, यानी मैं पॉलिटिकली सियासी लीडरशिप से बिल्कुल बातचीत नहीं करूंगा। अक्टूबर में हमारी यानी इमरान खान की तहरीक इंसाफ की और जनरल बाजवा की आपस में मुलाकात हुई। मैंने उस मुलाकात में कहा था, वो जो मीटिंग हुई, कि इज्तिमाई तौर पर हम सब फेल हो चुके हैं, यानी हम मिनहसल कौम या फिर एज अ पॉलिटिकल लीडरशिप सारी हम फेल होते जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज भी अगर इंतखाबात होते हैं तो फिर इमरान खान जीतेगा। मसला जेल का नहीं है कि मुझे जेल के अंदर रखा गया, मसला यह है कि जिस बात की वजह से मैं जेल गया, क्या वो बात ठीक थी या ठीक नहीं थी। हम 1971 से गुजर चुके हैं। लोग इमरान खान के बारे में, इमरान खान की बात मानेंगे, मेरी बात जाहिर है नहीं मानेंगे। मैंने इमरान खान को लिख कर मैसेज किया, यानी ये जो कुछ मैं कह रहा हूं कि मैं खान की स्ट्रेटेजी से इत्तेफाक नहीं करता, खान की स्ट्रेटेजी टकराव की है, खान टकराना चाह रहा है, खान लड़ पड़ा है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। और ये सब कुछ मैंने लिख कर मैसेज में इमरान खान को भेज लिया है और इमरान खान ने जवाब नहीं दिया। यानी खान ने सीन किया है लेकिन इमरान खान ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज जब इमरान खान मुझसे मिले तो इमरान खान ने खुद आकर मुझसे पूछा कि हाउ आर यू डूइंग असद। मुझे उनसे पूछा गया कि क्या आपको कहीं से इन्विटेशन आ रहे हैं या कोई डील की बातचीत हो रही है। कहते हैं कि मुझे डील की ऑफर नहीं हुई, लेकिन मुझे इन्विटेशन आ रहे हैं, यानी मुझे दावतनामे बकायदा जिप फरले भेजे जा रहे, रुके भेजे जा रहे, दावत दी जा रही है। मुझे कहा जा रहा है कि आप रेलिवेंट लोगों से, यानी रेलिवेंट अथॉरिटी से, आप जानते हैं किन से, उनसे बातचीत कर लें, और अगर आप बातचीत कर लेंगे तो आपको माफ कर लिया जाएगा। यानी अंदाजा लगाइए कि असद उमर के ऊपर केसेस हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि आप किसी से बातचीत कर लें और वो जो कोई है अगर वो मान गया तो फिर आपको माफ कर दिया जाएगा। मैं एक स्ट्रेटेजी से इत्तेफाक नहीं करता तहरीक इंसाफ की, और वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस वक्त जिस तरफ ये आ रहे हैं। कहते हैं कि बुनियादी तौर पर इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं हो सकता, कोई भी खान के बगैर सीट नहीं निकाल सकता। यानी तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान को माइनस करते हैं तो दैट मींस माइनस तहरीक इंसाफ, -1 सिर्फ इमरान खान की मर्जी से हो सकता है। यानी शाह महमूद कुरैशी को जो भेजा गया था, और मुबैना तौर पर उस मुलाकात की जो डिटेल सामने आई थी उसमें यह कहा गया था कि इमरान खान साहब आप खुद ही स्टेप डाउन कर जाएं, आप खुद ही पीछे हो जाएं, आप पार्टी की जो भागदौड़ है बागियों के हवाले कर दें, आपसे बाहर से होकर नारे लगाते रहें, आप पॉलिटिकल रैलीज निकालते रहें, वज़ीर आज़म किसी और को बनाएं, पार्टी का सरबराह किसी और को बनाएं। तो यही बात असद उमर साहब कर रहे हैं कि -1 सिर्फ इमरान खान अपनी मर्जी से हो सकता है। इस वक्त बहुत खौफ और मायूसी है, और कोई भी पार्टी, यानी मैं किसी भी पार्टी से इस वक्त इंतखाबात नहीं लड़ूंगा, मेरे सामने कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। यानी अब ये जो बात इमरान कह रहे हैं कि
میں تحریک انصاف یا خان کی اسٹریٹجی سے اتفاق نہیں کرتا اور یہ اسٹریٹجی ٹکراؤ کی ہے. اب یہ پروگرام کے دوسرے حصے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی کہ 9 مئی کو ہم یہ بات کریں گے. یعنی ڈسکشن نہیں ہوئی تو اسٹریٹجی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی پلاننگ بھی نہیں تھی. یعنی پلاننگ بھی نہیں تھی تو پھر کس سے ٹکرانا تھا, کون سی اسٹریٹجی تھی, کس کے بارے میں تھی, یہ باتیں پھر بھی ابھی بھی ہوا میں ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اعتراض تھا کہ کچھ لوگ ہر وقت وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں, یعنی عمران خان کے ارد گرد رہتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے وہاں پر بیٹھ کر ٹھٹھے اڑائے جاتے تھے, مذاق کیے جاتے تھے کہ آپ پارٹی کے وقت کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑے ہوئے, آپ پارٹی کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑے ہوئے. لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے, یعنی تحریک انصاف لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے, لیکن سب چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور فوج کے تعلقات ٹھیک ہوں. اگر یہ تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تو ان کے لیے الیکشنز میں بہت بڑی مشکلات ہوں گی. انہوں نے کہا چیف جسٹس نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تھا. چیف جسٹس نے جب بار بار کہا تھا کہ آپ سارے مل لیں اور پھر ملاقات کر لیں اور سارے بیٹھ کر جو حکومت ہے کوئی یقین دہانی کروے کہ انتخابات کی ڈیٹ کب ہوگی, تو کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تھا, ہمیں بلف کال کرنا چاہیے تھا, ہمیں حکومت سے انتخابات کی تاریخ لینی چاہیے تھی, اور اس وقت عمران خان نے اکیلے کھڑے ہو کر کہا کہ میں یہ بات نہیں مانوں گا, مجھے ان پر یقین نہیں ہے, یہ الیکشنز نہیں کروائیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا جو اسمبلیز کے اندر سے ہم نے ریزائن کیا, اس پر میں نے خان صاحب کو جا کر بتایا کہ 99% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب نے کہا کہ سب مجھ سے جو بھی ملتا ہے وہ کہتا ہے ریزائن کرنا چاہیے, لہٰذا میں ریزائن کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جو ہم نے قومی اسمبلی سے ریزائن کیا تھا اس پر بھی ہم سب نے خان کو کہا تھا کہ ریزائن نہیں کرنا, تو خان نے کہا تھا کہ میں تو ریزائن کر رہا ہوں, باقی آپ لوگ دیکھ لیں, جس نے کرنا ہے وہ کرے, جس نے نہیں کرنا نہ کرے. اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایک -1 یعنی عمران خان کو مائنس کرنے کا فارمولا ہو سکتا ہے, تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ ایک فارمولا جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, اب وہ لوگ کون سے ڈسکس کر رہے ہیں یہ آپ بتائیں برائے مہربانی. ایک فارمولا جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرح, یعنی عمران خان صاحب کسی طرح خود ہی سٹیپ ڈاؤن کر جائیں, یعنی خان بیک آؤٹ کر جائے, خان ہاتھ کھڑے کر دے, خان میچ بیچ میں چھوڑ دے اور پیچھے چلا جائے. کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالنا ہوگا, خان صاحب کو بھی کچھ نہ کچھ چھوڑنا ہوگا. یعنی کہ بات بڑی کلیئر ہے کہ خان خود کو مائنس کرے, تحریک انصاف کسی اور کے حوالے کرے, اور اس کے بعد صرف اپنے ووٹ بینک کی وجہ سے تحریک انصاف کو جتائے. لیکن خان پاکستان کی پولیٹکس میں اب نہیں چل سکتا. یہ بڑا کیٹاگوریکل ایک گفتگو اسد عمر کے سامنے آئی ہے. اسد عمر بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, کچھ باتیں بہت ٹھیک کر رہے ہیں اور کچھ باتیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ بھی کسی دباؤ میں آ کر رہے ہیں, لیکن بہت ساری باتیں ان کی ٹھیک بھی ہیں, کافی ساری باتیں ٹھیک بھی ہیں. یعنی خان صاحب کو واقعتاً ان اسمبلی سے استعفے نہیں دینے چاہیے تھے. خان صاحب اگر اسمبلیز کے اندر ہوتے تو شاید زیادہ مضبوط تحریک انصاف آتی, شاید زیادہ بہت سارے بلز اس قومی اسمبلی سے نہ پاس ہو پاتے, بہت ساری لیجسلیشن اس اسمبلی سے نہیں ہو سکتی تھی. لیکن جو مائنس کی بات چیت کی جا رہی ہے اس کے اوپر اسد عمر صاحب بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو خود ہی مائنس ہو جانا چاہیے. یعنی کہ خان کے اوپر جو کاٹا لگانے کی بات چیت کی گئی تھی وہ درست ہے, اور لیٹس سی کہ عمران خان کس طرح سے باہر آتے, ایک فائٹر ہیں, ایک لیڈر ہیں, اور ہی انڈرسٹینڈز بیٹر, اس کھیل کے رول خان بہتر سمجھتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.